सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, Inter 1. Hopefully you are enjoying good health. Let's move back to the play that is A Visit to a Small Planet. Inter 1, जो कल हमारी पिछले लेक्चर में बात हो रही थी बेटा, वो बात ये थी कि जनरल पावर जो है he is really proud of his latest advancements and he feels that nobody can compete them in the field of science and technology. But as concerned to Creighton, whose character is performed as an alien here in the play, he says that you people are so much old in your culture and civilization that even you are not able to understand my words. I'm afraid if I start elaborating me, 500 years will pass and obviously for 500 years you won't live. So it is not even the limit of your age to understand us. But still General Power is not able to understand his words. The second thing what we came to know about Creighton is that the people of his planet never die. That means they have made progress in the field of science and technology that makes them immortal and they are forever and ever. The second thing, when General Power says to his aides to go to their spaceship and see that what type of material is there, they are back and they see that there is not any diameter, there is not any edible things, there is nothing, that is just plain inwardly, and they are afraid, they are surprised, they say that how that is possible, that without any gadget the spaceship is moving. Then General Power requests him to tell them how that moves, and Creighton says that obviously he is not a mechanic, he is not a technician, that's why he can't elaborate that. Then the play moves and Mrs. Spalding, she is ready to make a bed for Creighton and she is very hospitable, but the thing is that she is really very afraid of her flower bed where his spaceship is standing. So he says that, oh, where is the place where your spaceship is standing, my flower bed is getting spoiled by that, please remove that from. Otherwise she is really very hospitable. Now let's move to the next passage. And obviously once again I am to make you remind, I can't tell you the page number because editions are changed. Anyways, let me do a little reading and you should start to pick me. Sorry, today I have missed my spectacles home, that's why it might be possible that I get a little difficulty in reading. Aide, I'm sorry sir, but you can't use the phone. Spalding, he certainly can. This is my house. Aide, mechanically this house is a military reservation until the crisis is over. Order General Powers, I am sorry. यहाँ जो सिचुएशन बेटे चल रही है वो ये चल रही है कि इन लोगों ने क्राइटन को ये सपोज कर लिया है कि ये कोई स्पाई है और ये हमें नुकसान पहुंचाएगा यहाँ पे. That's why इन लोगों ने अब क्या किया है कि उसके घर पे मार्शल लॉ लगा दिया.
اب مارشل لا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گھر کے اندر نہیں جا سکتا, کوئی بندہ گھر کے باہر نہیں آ سکتا. تو جان ایک دم فکر مند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں بتا کے نہیں آیا. تو وہ کہتا ہے how am I to call home to say where I am. اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنے گھر پہ کیسے کال کر کے بتاؤں کہ میں کہاں پہ ہوں. 8. Only General Powers can help you. You are also forbidden. You're also forbidden کا مطلب ہے کہ آپ کو منع ہے کہ to leave this house without permission. آپ کو منع ہے, آپ بغیر پرمیشن کے گھر سے نہیں نکل سکتے. Spalding, you can't do this. 8. I'm afraid, sir, we have done it. بچوں I am afraid کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے ڈر ہے, بلکہ یہ ایک ایکسپریشن ہے. اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, میں بھی مجبور ہوں. Ellen, isn't it exciting? Up now Ellen is a young girl. She always feel excitement over little things. She is feeling excited that some alien is staying their home. That's why she says, isn't it exciting? Up pause. Are you deliberately trying to confuse me? Deliberately بیٹا کہتے ہیں intentionally یا جان بوجھ کر. اب جنرل پاور جو ہے اس کی سمجھ میں کریٹن کی بالکل باتیں نہیں آ رہی ہیں, اور وہ once again اسے کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تم ڈیلیبریٹلی مجھے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اصل میں نہ تم ایلین ہو, نہ تم لوگوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کیا. How that is possible کہ تم لوگ مرتے ہی نہیں ہو. تو وہ کہتا ہے کہ you are deliberately trying to confuse me. Creighton, not deliberately, no, Powers. We have gone over and over this for 2 hours now, and all that you have told me is that you're from another planet in another solar system. اب جنرل پاور کہتا ہے کہ میں 2 گھنٹے سے تمہارے ساتھ اپنی مغز ماری کر رہا ہوں, اور ان 2 گھنٹوں میں تم نے صرف مجھے یہ بتایا ہے کہ تم کسی دوسرے پلانٹ سے اور کسی دوسرے سولر سسٹم سے ہو. باقی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہو, تم ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے. Creighton, in another dimension, I think that is the word you use. Powers, in another dimension, and you have come here as a tourist. Underline کر لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں کیا ہم یہ کہیں کہ تم یہاں پہ کس لیے آئے ہو, as a tourist. کیا تم یہاں پہ صرف سیر کرنے آئے ہو, یہاں پہ کیا تم صرف ٹور کرنے آئے ہو. Up to a point, yes. What did you expect? اس نے کہا ہاں اب تم صحیح بات سمجھے ہو, اور تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. Surely I am here as a tourist. I just want to visit your earth. Otherwise you are so much old in your civilization and progress that even the other people of my planet don't bother to visit you. They don't feel you able, your planet able to visit here. What do you think how I am coming here? Pause. It is my job to guard the security of this country. سیکیورٹی کہتے ہیں حفاظت کو. پاور کہتا ہے کہ سوری اگر تمہیں میرے الفاظ جو ہیں وہ برے لگ رہے ہیں, لیکن میں کیا کروں, میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے کنٹری کی حفاظت کروں. That's why I'm to ask you the question. Creighton, I'm sure that must be very interesting work. Powers, for all I know you are a spy. بیٹا یہ پورا آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. For all, اس نے کہا کہ جو میں بھرپور طور پہ میں سمجھا ہوں, you are a spy, تم ایک جاسوس ہو. Sent here, تمہیں یہاں بھیجا ہے by an alien race, کسی اجنبی قوم نے, to study us, تاکہ تم ہمیں اسٹڈی کرو. Preparatory to invasion. Preparatory کہتے ہیں start. Actually تمہارا یہاں پہ visit جو ہے ایک start ہے کس کا, invasion. Invasion کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ زبردستی گھس جانا. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں پہ سیر کے بہانے آئے ہو اور تم ہمیں انویڈ کرو گے اور آہستہ آہستہ ہماری زمین کا جو چارج ہے وہ تم لے لو گے. Creighton, oh, none of my people would dream of invading. Creighton کہتا ہے جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, جو میرے لوگ ہیں وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کو انویڈ کریں. ہمیں آپ کو انویڈ کر کے جناب کیا ملے گا. Okay, Powers, how do I know that's true? Creighton, you don't, so I suggest you believe me. I should also warn you, I can tell what is inside. Powers,
अच्छा, अंडरलाइन यहाँ से करें, मैं दोबारा ये डायलॉग बोलती हूँ. यू डोंट सो आई सजेस्ट यू बिलीव. वो कहता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम मेरी बात को यकीन करो. फिर आगे वो क्या कहता है कि आई शुड ऑल्सो वॉर्न यू. इसके साथ ही मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ. वार्निंग क्या दे रहा हूँ? आई कैन टेल व्हाट इज इनसाइड. बेटे ये नेक्स्ट पॉइंट है. पहले उसने कहा कि हम लोग मरते नहीं हैं, फिर उसने कहा कि हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं और ये जो हमारी स्पेस शिप्स वगैरह हैं इनके अंदर कोई गैजेट वगैरह की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट अब वो पॉइंट कह रहा है I am warning you, I can tell you what is in your inside. इसका क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये वार्न करना चाहता हूँ कि तुम मेरे से ज़्यादा हैंकी पैंकी करने की कोशिश ना करो, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे जहन में है, जो तुम्हारे दिल में है, वो तुम उसको अल्फाज में कन्वर्ट ना भी करो, ना भी बोलो. इसके बावजूद मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो. अब बेटे जनरल पावर के लिए ये बात बड़ी एक हैरान कुन थी कि कोई किसी की सोच को कैसे पढ़ सकता है, तो वो इसकी बात पे यकीन नहीं करता. पावर कहता है व्हाट इज इनसाइड, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का, क्या है मेरे अंदर. क्रैटन व्हाट इज इनसाइड योर माइंड. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे जहन में है वो मुझे पता चल जाता है. पावर्स यू आर माइंड रीडर, क्या तुम जहन को पढ़ सकते हो. क्रैटन आई डोंट रियली रीड इट, आई हियर इट व्हाट आई एम थिंकिंग. वो कहता है कि पढ़ने की तो दूर की बात है, मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूँ बल्कि हत्ता कि मैं तो सुन सकता हूँ. जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको मेरे कान सुन रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो इस वक्त. पावर्स, तो पावर ना इसका टेस्ट लेने के लिए कहता है अच्छा चलो मुझे बताओ व्हाट आई एम थिंकिंग, क्या सोच रहा हूँ मैं इस वक्त. क्रैटन दैट आई एम ईदर लुनेटिक from the earth or a spy from another world. वो कहते हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि I am either a lunatic. lunatic कहते हैं mad, कि या तो मैं कोई पागल हूँ, यानी क्रैटन अपनी तरफ से कहता है कि तुम मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि या तो मैं कोई पागल हूँ, from the earth जो जमीन पे से कहीं से आया और तुम लोगों को सबको पागल बना रहा है, और स्पाई या मैं कोई जासूस हूँ, from another world किसी दूसरी दुनिया से. Powers, correct. पावर कहता है बिल्कुल ठीक, वाकई में यही सोच रहा था. बट देन यू कुड हैव गेस्ड दैट. लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे जान लिया. मुझे पता है कि तुम ना गेस तुमने जिस तरफ किया है. फ्राउन्स व्हाट एम आई थिंकिंग नाउ. फ्राउन कहते हैं बेटे माथे पे बल डालना, लाइक यू कैन सी इन द कैमरा लाइक दैट. और वो अपने माथे पे बल डाल के थोड़ा सा एंग्री स्टाइल में कहता है अच्छा अब मुझे बताओ व्हाट एम आई थिंकिंग नाउ, अब मैं क्या सोच रहा हूँ. तो क्रैटन कहता है यू आर मेकिंग ए पिक्चर दीज सिल्वरी स्टार्स. सिल्वरी स्टार्स बेटे वो होते हैं जो सोल्जर्स को यहाँ पे लगे होते हैं और वो ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि उनका ग्रेड क्या है और कितनी उनकी जो प्रमोशन है वो हो चुकी है. तो क्रैटन कहता है कि इस वक्त तुम सोच रहे हो कि ये जो तुम्हारे सिल्वर स्टार हैं, हो सकता है कि तुम मुझसे कुछ उगलवा लो या मुझे अरेस्ट कर लो, तो इसी बात पे तुम्हारी और प्रमोशन होगी और तुम्हें और तरक्की मिल जाएगी. You're spinning them on your shoulder. You're pinning them on your shoulder. ये जो सिल्वर स्टार्स तुमने लगाए हुए हैं, instead of the 2 stars you now wear. वो कहता है कि तुम ये सोचते हो कि ये जो 2 स्टार लगे हुए हैं काश के ये 3 हो जाएं, काश के ये मजीद हो जाएं, और ऑब्वियसली वो इसी तरह हो सकते हैं जब तुम अच्छा काम दिखाओगे. दैट्स राइट. अच्छा अब वो स्टार्टल्ड, वो चौंक जाता है. दैट्स राइट आई वाज थिंकिंग ऑफ माय प्रमोशन. तो जनरल पावर कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं वाकई अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहा था. पावर्स यू कैन टेल मी व्हाई यू आर हियर. पावर फिर उससे पूछता है खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों. क्रैटन वेल वी डोंट ट्रैवल मच माय पीपल, वी यूज्ड टू, बट सिंस वी सी एवरीथिंग थ्रू स्पेशल मॉनिटर्स एंड रिएक्टर्स there is no particular need to travel. However, I am a hobbyist. I love to gad about. बेटे ये हाईलाइट कर ले, यहाँ उसने खुल के बताया है. पहले उसने क्लियर किया कि आई एम हियर एज अ टूरिस्ट, ठीक है. अब फिर पावर ने उससे वही क्वेश्चन किया है तुम यहाँ क्यों आए हो. तो दोबारा वो क्या कहते हैं वेल वी डोंट ट्रैवल मच. मेरे जो स्यारे के लोग हैं वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते.
we used to, اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, but since we see everything, کیوں ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ہر چیز کو جو ہمارے اسپیشل مونیٹرز ہیں اور ریئیکٹرز ہیں ان سے ہم ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں. there is no particular need to travel, اس وجہ سے ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ٹریول کرنے کی. however I am a hobbyist, لیکن چونکہ یہ میری ہابی ہے, I love to get about, اس وجہ سے get about کہتے ہیں وانڈرنگ کرنا, آوارہ گردی کرنا, بے مقصد گھومنا. تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں گیڈنگ کرتا رہتا ہوں, ادھر ادھر پھرتا ہوں اور نالج جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہوں. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے پلانٹ میں ہی بیٹھ کے تو اپنے مانیٹر سے دیکھوں, بلکہ میں لائیولی جا کے وہاں پہ آبزرو کرتا ہوں. پاؤس ٹیکنگ نوٹس, are you first to visit us? اچھا پاؤس جلدی جلدی اب لکھتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیا تم وہ پہلے اپنے پلانٹ سے جو ہمیں وزٹ کر رہا ہے؟ کریٹن, oh no, we started visiting you long before there were people on the planet. However, we are seldom noticed on our trips. وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, ہم تو بہت عرصہ پہلے تم لوگوں کو وزٹ کر چکے ہیں. وی آر سیلڈم نوٹس, سیلڈم کہتے ہیں کبھی کبھار, لیکن وہ کہتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ لوگ ہمیں نوٹس کر سکیں. آئی ایم سوری ٹو سے آئی سلپڈ اپ کمنگ ان the way I did, but then this visit was all rather impromptu. وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایکچولی وانڈرنگ ہی کر رہا تھا, گائیڈنگ ہی کر رہا تھا, اور میں ادھر بھولا بھٹکا آ نکلا ہوں. impromptu کہتے ہیں بغیر کسی تیاری کے, without any advanced preparation. تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری کوئی تیاری نہیں تھی اور میں without advanced preparation یہاں پہ آ گیا ہوں. I'm a creature of impulse, I fear. امپلس بیٹا کہتے ہیں دل کی بات ماننا. یہاں وہ کہتا ہے کہ I am a creature of impulse, میں صرف اپنے دل کی بات مانتا ہوں, جو میرے دل میں آتا ہے میں اس کو ہی کرتا ہوں. I fear aid looks in. Aid, chief of staff on the telephone general. اتنے میں وہ جو اس کے سولجرز ہیں وہ اسے آ کے جنرل پاور کے کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف, یعنی جو سب سے بڑا ہے وہ ٹیلی فون پہ ہے, تو جناب آپ ان کی ٹیلی فون پہ بات سن لیں. Powers picks up the phone. تو پاور جو ہے فون پک کرتا ہے. Hello, yes sir, Powers speaking. I'm talking to him now. No sir, we can't determine what method of power we used. He won't talk. Yes sir, I hold this here. I've put the house under the martial law. وہ کہتے ہیں اب جنرل پاور جو ہے اس کو فون آیا اور وہ فون پہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں hello, yes sir, Power speaking. کون بول رہا ہوں میں؟ پاور بول رہا ہوں. I'm talking to him now. جناب میں اس وقت اس سے بات چیت کر رہا ہوں. No sir, no, we can't determine. We can't determine کا مطلب ہے ابھی تک ہم اندازہ نہیں کر سکے. What method of power was used? کہ اس نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا یہاں آنے کے لیے. He won't talk. اور یہ ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کر رہا. Yes sir, I'll hold him here. میں نے اسے یہاں پکڑ کے رکھا. دیکھو کتنا جھوٹ بول رہا ہے. کریٹن جو ہے اس کو کسی نے نہیں پکڑا ہوا, ایکچولی وہ تو خود ہی بیچارہ آ کے بیٹھ گیا یہاں پہ. I've put the house under the martial law. پھر اپنی مزید پروگرس بتانے کے لیے, ایفیشنسی بتانے کے لیے کہتا ہے کہ جناب میں نے اس گھر کو مارشل لا لگا دیا ہے. belongs to a friend of mine, روجر اسپیلڈنگ. اور گھر کس کا ہے؟ روجر اسپیلڈنگ کا ہے. The TV commentator, Roger Spalding. The TV what? Oh no, I'm sure he won't say anything. Oh yes sir, yes, I've realized the importance of it. Yes, I'll goodbye. The President of the United States wants to know all about you. اب وہ کہتا ہے کہ جی جناب یہ روجر اسپیلڈنگ کا گھر ہے. جی میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں اس کو یہاں پکڑ کے رکھوں. اور پھر وہ کہتا ہے اچھا پریزیڈنٹ صاحب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں. اب آپ صرف دیکھیں بات اندر سے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن یہ صرف اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے کہاں سے کہاں بات جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. کریٹن, how nice of him. And I want to know all about him, but I do wish you let me rest a bit first. اب کریٹن جو ہے بہت ہی فرینڈلی ہے, بہت ہی ہمبل ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں, اس کو پکڑنے کی کر رہے ہیں, بٹ ہی سیز ہاؤ نائس یو آر ٹاکنگ, ہاؤ سویٹ اٹ از. اور پھر کہتا ہے
isn't it better let me rest for a while. अब देखें ये बेचारा किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, थका हुआ है, लेकिन किसी को एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है, तो बेचारे को बिला आखिर खुद ही कहना पड़ता है कि जनाब मुझे प्लीज़ रेस्ट करने दें. ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर हम ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर अगला लेक्चर शुरू करेंगे हम, और तब तक के लिए बेटे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. एंड इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन टेल मी व्हाटएवर यू हैव. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. अल्लाह हाफ़िज़.